নব কি লিখেছ? নবী নবদ্বী ঘন্টা দেখো নবদ্বী ঘন্টা কি করছে এরা? এইটা কি গো নদী? এটা ঋষি? এটা সাগর বেটা, এর নাম হচ্ছে সাগর। হ্যাঁ এটা সাগর, ওটা বাঙ্গা। এটা একবার बेटा नमस्ते किया देखो रुखटा काट दे रेस्ट बनाए थे यार कति राम्रो रुख थियो हैन काट्न दिन अन्नले हैं এই গাড়ি त्यहाँ पनि लानु हुँदैन, चाबी पनि नलगे छोडेर गएको, चाबी लिएर गएछ। एलिनी चस्मा पाउँदैन त दे मेरो चस्मा के गरौ? पाउँदैन म बस्छु मलाई हात दिनु बस म पनि जाए हेर्नु म निदाए हाँ बोले যাবি দাঁড়িয়ে যাও, তখন আসবে ঠিক হয়ে যাবে।